오, 별빈도에는 뒤숨들리 양자제발 3리 뜻이들 행게 참 공감 산진 쉬. 따마주 유링 유르무신 년동 수메 간세당 알아 게르기 디스강에 스트레스와 대시당의 년동 수메 지단 단지 원치나가 디스 유르무만 수액이 차시도 주의냐 다른 년동디 뱀시 캐중 차이들어 한 세상에 다른 년동도 수액이 따에 년동 시딩에나 유튜브 남미즈냐만이 니 년동나 라디오래 계속 굉장히 바로 먼저기 달라는 소디 야나 슝다레스 모두 야나기 미망다 마레스 야미슝 딱 마오쩌동 라도다 알루샤핑을 고민카르다 공조 고민카르 시지빙어 템바지스도 고민고데 미 독자는 민야 올림 민 알루샤핑 레오다 민 제자 딱 마오쩌동 거다 내 줌데 사고 시자라다 시자제다 냐와라 와슈주저 있고 냐와베 땅도 베진 추토나루 수보강다 삽두추 지금 시월도 동도 아 오케이 다 제단 다른 거야지라 안 되라 다 다른 거야지라 간신 다른 야나기 먼저다 공부 연예면에라다 먼저 시종을 표바에 갈려다 프레지던트라 시종 갈려네 시종래다 신지래로 신지 차고라 시지빙래로 코 다른 주디 시월다 프랑스 밥기도 한 제단다 말하기 샘벌래 레발라 표미 감마마 용어를 삼기도록 다른 투지도 건 도다지리 제 투지 다른 맨 쪼차데 오라야 남준 오드 직지라 카땅데로다 먼저 좀 야미다야 직치거리니 라들다 셰도 다른 투지디 맨 튜에기 쪼차데 삼들어 세상 알아다 다와직녀라 지단 다와직녀라 마디 프랑스 나라 슈팅에 유튜버 티베탄 스링 라디 모라이냐만 이제 세라치도 진당아와 체 응알아 다리 야미 공부도 세고 레스탄 monyen동 dus thong ni sangi de rang goranga jindal gongba shimba jinang sengal nga gongba na ro chis lai ngarong si khansen ngarong si da so di yana ki pombo che france ki pombo che gonjo da so dharli dus jinang sengal jinang gongba na ro chi la mangi jindal lamsan digre san ningje gongba nang san chesan tharing di jinang senga chaidu ngaran chenga gongba shuche kimbe ja do de dus ani ni rewala ani philipinda khamamal le samgidro ani khoyala be ni 농바 셴바니 메 홀랜다 가와스니 벼 망굴려 코스 호라 슝기 망구시 통스로 위로나 페지 여 거우충 셴바 오는 거라 닝 타관 다르가 텐레스로 나 로바 데르가라 빙자살여 빙자 부살여 이제 한번도 년도 유에 거우치 말에 뭔가 거 동바 뛰메로 나라 빙자 부살레 데두스 아니 니 텐레스 니 저ting도 줄행게 또 오니는 도다 지린다 행게 또 오야 다니 샤메도 시징빙 걸로 올랐어 오당 오더 케비게 사자들레서 리퍼블릭 줄에도 원데레셔 당연히 오늘 게미야 미슈데 테나오도 다른 온도 도로디 나고 큐슈라서 양이 차르체 이 캠비게 라운드 도로 나고 있는 큐슈 나고 근데 이하다 다리 무튼 슈라랭게 저가 캠비 냥빠스 게한다 알루 싱비는 시지비는 거나 샤고르면달로 오야랭게 오 랭게데 센터 미슈레시아 푸차 페미시 고슈데 시달랭게 여울레지 메 여야올레시 와우 나 디라 독다 시티라나 디레지 랭게 독다 시티라나 독다 시티라나 디라 랭게세 다이딜레 마치 유링 데오 데모 Oh, tadi ada ni rokok yang sama ambil sisinya. Shoti. Ya, ada orang tu lihat tu dia. Ya, dia apa? Ya, bagus sebenarnya macam ni. Kau dia macam tu orang. Ya. Itu dia cerita. Boleh kita dari DP mesti aku lesha, orang orang ni eu lesha. Ini dah ni jauh tu eu lengan tu. Ante mau dulu lengan tu. Cici bum le asal dari. Peau dulu. Peau lesha lengan. Ikan ni apa? Ya apa? 나 진짜 어쩌다 진짜 숨나 그러면 좀 왔으길래 나 진짜 찍다 진짜 시다 그러면 진짜 그런데 아 프랑스 그만 받고 진짜 찍나야 나말 대발 기시지 시진민다라 여기에 이래도 가서 드린다야 제가 제가 배워래 투셔나 수위 뒤찍자 그게다 한번 시심에 세이스라 지금 시셔가 지와
现在就在俺的什么呢？蒙古民航不是开啥，手机蒙古用的嘞，给这拖用的，给这马用的嘞。但是俺在分说，这些个就在俺的什么呢？可是俺做的呀，首先需要集中起来呢，现在是这个20世纪。 là ngài tôi kita ada Paris ke prefecture tu polis lah ya, chorjeng ke ngài tôi ini tang pada, ni mah ibu ini chorjeng sudah, ni mah cini ngài tang mah juga orang, tang anda dia ini suami tim dia tang je, sudah tujuh tahun ni cuma suami ngài tang orang, ibu ini ngài tôi ini cuma suami ngài chorjeng tang pada, cuma suami mah ni dia dia pandai masuk, lepas jelas so, lepas tu sudah jelas, ibu ini saya harus berbaik, saya tak boleh.你们这个干嘛送信啊？就当为这个police啦，很漂亮，这个需要是哪？一个是说，一个那地方什么弄的，一个土豆，一个在领不住，主要是开始出现这边问题，主要是虚假。我们重要的一个是你还是老一，我是带了呀。 사실은 배제 깨져버려 수렇게 나와서 나도 너무 정말 가지고 내가 기가에 와서 한국에서 나와이 나도 되게 깨져고 시즌이 정말 맘마 고시디 라마고 될려고야 프랑스만다 계지야 하고 해서 무슨 게 있어 나와이 이번에 초선 때문에 딱 니네들아 넘어서 계속 쉬어야 와 넘어서 그만 말하나 그래서 정말 쉬어야 이제 소소를 못 나와야 강해도 소소를 제가 내가 강해도 Chorjeng team, Chorjeng team do you know that there was a very good song of Sanda was there. Dixu Shikshawala, Chevolo Shio Mare, in the Tale, this Mosita, Uniman, Yami Popo, Kijibi, little Sambo, to Chorjeng Ramdo in another Topa. Came back in some Mutuni, what is some of you and Shay. Morning it's all up to Pinda or a end among the Shradari, the Mr. Coachum in the Lok Pambajila, the Halana, France Shungi on the Quebec, Chorjeng team on the Shunido, Yadoba, the Chorjeng team in doing on the Perits of Waita, Quebec Mutin Gay inside, Louis Gabra. Some of the Peribinda Sharaji, the Purling and the Ninja, go up to the far order. Keep it Jawa Sam in Japan Kanagi. Say one, Yawatang, Yawasoko Tanch, Gera Oma. One of the Ramal Mali doing it. Keep it Jacho Melon want to go up the Lua or Mera, Harman Harlan want to keep it Yai. Chidan and Peva want to Pevaro Chashana, Peribinda Samanda, but Mondoita. Kazajan would go to some difficult area, some in the wrong of the Pevado. Karina Tim King, Shungla Singing or Resa with the Manchada. In a Talensar Tambo, Yami Pombo Dusta, men, Yami Silim men or Lewa, Shijibi on the Kimbe Gasho Menana, to sit on the Lue Mera, Chedan on the Kimbe Mutin Gay in Langeso, and on the Mima and a Pemis Mangulesha, got to Chumachu, Peribinda, Belgium Lesha, Holland Lesha, Pejan Swiss Lesar, Swiss de Europe, Yandam Shumit, Sama Lesar, Miss Shule Shunuda, Japan Youth Congress. Pemas Mangulesha, and he gap Tamas, especially Sushi on the top one, Pims Mangulesha. Changatina Chiti is that the Midden Mangu, Catherine, Chitama, that she had any Gamundo, Chojin Melana, Hoymurondo, who got the Lua for a mero, and came back Gato Chi, Mutini. Choose someone who go to Dinichata Gato Chi, Moto, all of the Langatoni, Capu Kamana, Chi and Shi. Oh, yeah. C'est pour ça
lo chopke churku nishu ende do changja changman onego jesu ira nga shu lai wa anda lo chunji ende semshu kiche to rangje tondala ende le semba pemisi go chungso changman nga ju jesu ira dinashi one gora europe kha shemba ne da belgium le gyo na swiss le gyo ne re khani le da dina mingche no gonge mya shu changman ning ta ban tuje che lai yin thari one pemisi go chungso mi hansan le hansan we当我这根本改音那个做目的的改音，他的条件马上我那个了，你话速度大了当我也他的你们的根本改多少钱音，速了多呢多音那个做，好了。Comment vous appelez? Anios. Anios. Anios to tuji chelai mora de pheba capture chin delle sha tarinde. Mone kora mora ning thaban tuji chelai. Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mora tuji chelai. Tombé un espace de chape de plomb de silence tombé sur le mouvement tibétain. Les Tibétains ont des oreilles pour écouter de ce que se dit aux médias sur la scène politique française, européenne, internationale. Kalau belum nang doa, misi le sini ya boleh saling itu. Ini ya terlalu panas ya. Chojin ram doa, kempe dia chojin ram itu. Ini untuk kempe dia tu aja ini, ada mana sini dah. Ini untuk di France juga member cek. Belum baca dah untuk sana. Kau kau suju ni lah berapa. Mampu cile syarat lah. Sama ni kau pun tujuh sen nak suju lagi. Anda kalau ni kalau nang saja lah untuk kempe dia aku cuci ini. Lain cina anda cuci sumpah ni cuci dunia ada ini itu. Ini kena mah jauh ni jaya ini. Tak ada cuci ini lagi cuci ya. Il y a des Français, certains Français qui ont plaidé la paix en Europe. Ils ne voulaient pas se battre contre la nazie. Donc, pour vous dire que 2019, il y avait un mouvement de démocratie pour le Hong Kong, n'est-ce pas? Mouvement de révolution de parapluie. Qui a été réprimé depuis que la Pékin a adopté une loi nationale de la sécurité. Ah, loi nationale de la sécurité. Yamachi. Voilà Yamachi. Voilà Yamachi. Notre sang est ce qu'on a. Kara de Kota. Yamachi. Depuis l'adoption de loi soi-disant dite nationale sécurité, le mouvement pour la démocratie à Hong Kong a été maté dans le sang. Hello. Iman number so yam ashara na iman number so thagaran shuro chi kiran zo ha gogure thanda manzo thanda del chongche ha yo mare dibal komba jayage thande ki chala ro dinde ledi ro maran zo la takya jigal ligi ore sangma sajala shuro na shuye ro sangma sajala shuro chi kuch On reste calme, s'il vous plaît, tout le monde. On reste calme, merci. Madame, s'il vous plaît, merci de circuler. Nous avons le droit de manifester, merci. Donc nous avons aujourd'hui la visite imminente en l'ancien grand pompe de Xi Jinping en France, avec arrière-pensée soi-disant de contrats éventuels d'investissement chinois. Sauf que quand on fait l'état de l'économie chinoise actuellement, ces derniers trimestres, selon experts, tant de centaines de camps d'internement par millions qui sont massacrés. Même l'Assemblée nationale française a adopté une résolution reconnaissant
les caractères génocidaires de la politique chinoise. Dans son temps, nous avons mis Kerchan Mari, Paranzo, Jungo, Rosso Komane, beaucoup de de Samak, la Houche de Rochela, Turquie. Europe, Cherchi Puchi, Lengoltan, Ligue de Dorlon, Amnesty International, Manguchi, Tamonga, Yigichi or Kassan, Tonda Karitiona, Chipachichalare, Xi Jinping, Yamdo Gamonante, Parans Senzongani, Tonda Banjir Chigula, Goma Korche, Golam Godomi top down, Yugurta Soko, Jerry Garawata top down la, never the Manson when you cook up Tamsinche, Namojiro Jazz, Parans Society Civil Zagra, Domi top down, Sonchoko Tode Kare, Chapsepare, Sarko Pare, Journal La Libération, Le Monde, AFP. Il y a un sursaut, une solidarité pendant la venue de Xi Jinping qui relaie nos aspirations pour demander au président Macron qui vraiment, lors des engagements officiels, lors des échanges bilatéraux, évoquer la question du Tibétain, l'état de droit de l'homme en Chine générale, évoquer le sort de Ouïghours. Une écharpe blanche Krata pour ces deux activistes, deux militantes de SFT International qui ont risqué leur vie hier pour montrer le bienvenu à Xi Jinping, qui ont risqué, qui ont monté sur les poteaux et qui ont vraiment été arrêtés juste après, qui ont resté, qui ont été en garde à vue pendant plus de 6 heures. Pyoge Pamulika, Kurangin Tango, Xi Jinping Malengian, Gasajure, Della Kurangia, Shindonda, Lotar Kamara, Sache, Kurangin Benar in the Kare, Xi Jinping was de la France, Yungcho Mess, Molen Messlando, Kurangi, Niedoba Dende Manguyone, Kurangi, Sola, Mazichi, Nyanga Mazichi, Kurangi Dende, Benar in the Gare, and Tango, Kurangi Pamur Elan, Kurangi Tamatu Chela, in Pamo, Chunju Shuni, the Kurangi Tande. The same shooting they can hang Taiwan to the chair. Corandelia France, League, Chosen Yomaris, Della William message around the Felada, Nimala Namina, Art to Tiom that I want to watch it. Nobody along the France Park, Unishuare, and it's to take the Chegas Yalaya, Motovala, Taiwan to the chair, just source and do say Shubare, and the leader of the police of SFT, Ganaj, some to Mone, Andre Gadora, Jadash Pinana Street, on the rest to play, Kada Sera. Bravo, merci, Same shoe, only same shoe, go change the linen. Same shoe. Voilà, alors, Nimala, Kadinche, continuez ainsi, tout ce Moutim Narona, Kadinche, tout ce Kadin Yaza, Ariki Yaza, San Francisco, la Salam Rano Simena, Nadi Galia Shenche, on est justement Moudou Shubere, Zambuli la Kera Shumere, Nabazo, Shashuset Narona, Kadinche. Omara Aras Bush and the Cross and Mikata, and Nabazo, the Anashi Mikata, one around the Pelia, Kazukan and Yamadi, and that they should yet in this year also Genki to Stangere, Delia, Sempanania, Pebeki, Puimana, Shata Risumimana, Delia, one Tapo, Sakwe Silver, Kuzugava, Success Tarona Lava, Kusena. Kadinche, merci beaucoup. Thank you very much. Maintenant, on va bientôt créer, on va créer, mais messieurs, André Gatola est parmi nous, donc vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours, cette rencontre historique entre monsieur le président Macron et le président du gouvernement tibétain en exil, Pemba Tsilingla. Cette rencontre historique ne serait pas possible sans l'aide de monsieur André Gatola. Applaudissez haut et fort, s'il vous plaît. Monsieur André Gatola, ancien sénateur et ancien vice-président du groupe international Tibet au Sénat. Tadi midi karlanan kazin nieja mozo sijon Pemba Tsilingla de France que président Macron chala tode naigi Saudi
거기 투치까지인데 거기야 마공 슈체 모두 시경 뱀바스링라 투데나로 치라니 거기 레와자니 이 온데 시경 뱀바스링라니 마공 잘 투에기 고급상 보충래라는 코란닝 타반 투지 체라니 슈이 모두 필리핀다 용기 첩슈데 Toujours, ils sont toujours dans nos pensées. Toutes les victimes qui sont mortes pour notre pays, ils sont dans notre cœur. Et on va crier haut et fort aujourd'hui. C'est une grosse manifestation et qui restera historique, je pense, parce que tous les pays européens sont ensemble. Il y a des communautés de Belgique. Xi Jinping! Xi Jinping! Ton temps est écoulé. Xi Jinping! Xi Jinping! Xi Jinping! Xi Jinping! Xi Jinping! La jeunesse tibétaine t'aura! La jeunesse tibétaine t'aura! Xi Jinping! Xi Jinping! La jeunesse tibétaine t'aura! La jeunesse tibétaine t'aura! PCC! Arrêtez la répression! Au Tibet! Au Tibet! PCC! Arrêtez la répression! Au Tibet! Au Tibet! À bas le Parti communiste chinois! Vive le Tibet! Vive le Tibet! À bas le Parti communiste chinois! Vive le Tibet! Vive le Tibet! Pas de dialogue! Vous avez du sang sur vos mains! Parti communiste chinois! Vous avez du sang sur vos mains! Pas de prospérité! Sans les droits fondamentaux! Pas de prospérité! Pas de prospérité! Sans les droits fondamentaux! Les colons chinois illégitimes! Les guerres du Tibet ne sont pas jouées! Les colons chinois illégitimes! Part of China! Part of China! Part of China! Pemi Langzhou! Pemi Langzhou! Park Gyu-shi! Zhang Ma-yin! Zhang Ma-yin! Maintenant, on fait une petite pause et on va vous lire la lettre que nous avons envoyée au président Macron. Donc toutes les associations tibétaines, la communauté tibétaine, nous avons écrit une lettre au président. Tout est écrit dessous. La situation urgente au Tibet. Et qu'est-ce que nous demandons au président? Qu'est-ce que le peuple tibétain qui souffre sous l'occupation chinoise? 당한주 깨쳐진다. 라주라 리publique 양원에 우라 상만냠도 인다. 라주라 리publique 간자야 기 고가 제사. 바리다 쇼세리세 바도 기 고도와 추리인다. 상만냠도 인다. 올랭게 저다리 미지 답두가 지금 공주당 먼저 다리 문치나 먼저 갈라는 데를 캠베 캡 디니치는 공바견 되어 먼저 공바견이 치는 먼저 바스틸라 사자죠 디버 캠베 견 되어 시레 딱 먼저 될 레군주라 프리펙처는 다들 레군 쳔부 저래 디기 타모 공바야마 캠베 갸초에 초진삼 온디 때보래 다르시고 주디 기와 딱딱 혼데 공바 메라샤 갸르고 콜라 알루시핑 레시지핑 라고 콜 시에네도 프랑스 춤데다 셰체는 공주 공바 때문에 너무 좋라. 또 제가 로팡바시 동 다른 공바견이 캠베게 민도 대가랑 사자 찍을 때니 캠베게래샤. 근데 semba 조슈지래샤. 다랑제면은 오늘이 지도 미리라 예와. 뭐 셴바니 캠베게 진 가제다 그는 캠베게 안 도고 오늘 배반도 남준 이제 냠중지 팀 키딩이더라. 제가 공바 때문에도 시에미도 주래샤. 다 델 랑케베게 내래샤 된게서 셴바 좀 공바견 돼야지. 상마차시 요래 주든 차가다. 먼저 초진 라면도 배발라. semba 조지가. A part of China! Your time is up! Your time is up! Your time is up! Shame on you!
Shame on you, you bloody. Shame on you. Shame on you. You have blood on your hand. You have blood in your hands. 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 Abolish, abolish. The colonial boarding school. Abolish, abolish. The colonial boarding school. Abolish, abolish. The colonial boarding school. Chinese colonizer, Chinese colonizer. Hands up Tibetan soil. Chinese. Stop killing. In Tibet. Stop killing. In Tibet. Stop killing. In Tibet. Stop killing. In Tibet. China, China, China. Out, out, out. China, China, China. Out, out, out. When. Now, now, now. Now. When. Now, now, now. China, China, China. Out, out, out. China, China, China. Out, out, out. When. Now, now, now. When. Now, now. When. Now, now, now. Who is the killer? Who is the killer? Xi Jinping is the killer. Who is the murderer? Who is the murderer? Who is the killer? Xi Jinping is the killer. Who is the killer? Xi Jinping is the killer. Who is the murderer? Xi Jinping is the murderer. Down with the CCP! Down with the CCP! Long live to free Tibet. Down with the CCP! Long live to free Tibet. Down with the CCP! Long live to free Tibet. Peggy Dabo! Pay me in. Peggy Dabo! Pay me in. Peggy Dabo! Pay me in. Longshaw! Pay me long show. Longshaw! Pay me long show. Longshaw! Pay me long show. Gabby Penny! Pagoje. Gabby Penny! Pagoje. Gabby Penny! Pagoje. Zhang Ma-yin. Sam Shu Ma-cha. Sam Shu Ma-cha. Sam Shu Ma-cha. Sam Shu Ma-cha. Peggy Dabo! Pay me in. Peggy Dabo! Pay me in. Peggy Dabo! Pay me in. Alengesilte yargo ko alu shipping le ko min khara alu shopping le Xi Jinping le ko ta le do de namdang le pagela France ki tanda France ki prime minister pagel Pepsi lo tosha kola ta Pepsi da khar la war da she sa kya wa mera ko lenga to shi khir go do ta ko lis by air channel nam na do ni live no ta dio jo de kembe ja de ina mo do thari lo pha ma sem pha ma chi lo do thari ko ba ni kembe ja de chogjen ra ma su ko do yargo ko shen do yargo ko shen chogjen te ma su le mo do ina mo do ta kembe ja tham sha me ja kembe ja de ina shen woni china mo do chashi ko ba ja ni kembe mo ja chashi se de ina woni kembe ja te ma su da garan sa chi de ni kembe ja lan do France shungi woni lo pha mo chu su lai ina da won sper bi da sem shu ma cha ro chi 다른 게 년동 지와 이게 또 굳이 가면 담으로 치네 WhatsApp이나 Facebook 인스타그램에 당 먼저 간데 등산 유튜브에 같이 보시면 차대로 미세기 먼저 되게 배겨 담는 강가 통으로 캡타 가져 마치는 디가 남는 캡타 마찬아 미 하고 배랑들 재미 토샤 주디 아니 제가 강만 담으로 치는 무주시니 다른 년도 첸 코멘레로 인지민지 굳이 free Tibet Tibet is not a part of China so lo ju aku yundo dir yagan chero oner tyanya chiro chile darin yundo mixel do mixeg chendo komen kang mama kuch kang mama komen yakpu ne chiro chis beran je changma yin le do da yaman phegi phene pa lo ju le phegi jemi chashi mare le do mangu shiro de chiro chilam shyi ta da ko de
남주는 밥에 구디샤 파게라 강주 군주 믹스기 프라임 미니스터 콜랭아 도샤 남탕나도 야르고 시집인 콜랭아 도샤리 키고 콜랭아 도샤 알아지 너희도 수용해 너도 장마 요아이 Une petite pause musicale et le titre est très significatif. Partons tous ensemble au Tibet, dans un Tibet libre. Merci. 네, 바코 랭알랭이다 돼. 무조건 프라임 미니스터 되도 돼. 프랑스 프라임 미니스터. 어디 도서. 다나 콜랭알레샤도 키르고, 개미기 키르고 여러 키방기고, 시집인고 랭알레샤. 네. 바코 남준 합기요서래. 흉나 초진하는데 그 샤르자도에 남준 나오고 저래 김배자가. 갸르고 콜. 이내다 가주다. 오늘 룸바라마 메드서고 밀룸바라 김배자에 비초정 팀이 둘란 쉐 인로 공부지가 달래. 자, 나 오늘 될라다. 랑쟁이 슈도 쉐단 비오 랑쟁 같이 쉐. 달레스테. 키르고 콜레스 키르고. 네. 라고로 장가스고. 키르고 꾸마고데. 꾸마고 밥기 둘에 먼저. 롱바 먹고지 꾸마지 않고 꾸마 뱅군지라 잡치야다고. 시지빙란다는데 라이브 로디오데. 또 거기 남들만 밥데샤 먼저 프랑스 프라임 미니스터 되고 콜랭아 도시다. 펩시온데 라면도 랭게서 콜라. 먼저 de France de welcome mais yes pas bienvenue en France. Xi Jinping, vous êtes pas bienvenue en France. You are not welcoming in France. Okay? The Quran kisi une Quran Quran sangma jina 먼저 다른 게임에 초신 까고 줌제 하린 하고 고지로 지나 Quran sangma 메자 동바도 구만 동바 키자 먼저 대 게임에 초전 때주면 거기 오라 간 프레셔 인 프랑스 먼저 게임에 초전 때마 손다리 셴마 남균 잠닝 상마 게임에 오 프랑스 초전 때고래 다른 먼저 믹시 페발라 게임에 초전 때마 손 로방보지라 구마디 키르고 코든데 동바 통도 링지데 코든다 키르고 빵기 코든다라래 사군도 프라임 미니스터 랭아로시데 나고 남들만 밥자샤 프랑스 남 주사샤 뭐야 Quran le chuege chogje me onjo to ngole me you are not welcome in France. Ranzegi shedango Semba Joshua Stansha Lengeso, Ranzema Semba Joshua Tansha, Andigala Sempama Tarin, Kimberja, Chojon Tema, Son Chojin, Shogachi the Gevaran, Lasha, Hazan is Hazan was a Peritoba, Gomba, Kimberja, Chojin Gomba Shusha, Reina, Lane Tunimale Conte Kasha, and Tarin Shogachi the Gevatala, Chojin Mail and Lasha Conte. 아니 너무 사자치 그런데 게임에 대해 시험도 공부하고 그러는 데 게임에 차시열에 준비도 차가다 준수만이 어느 시점은 차가다 그냥 초진 때문에 생겼어 초진 때문에 삼바죠 아니 어제 페르빈다가 망부 슈페셔 될라 참만인 타번 투지체래 믹스기 유로카 룸바 카하는 레샤 벨지엄 홀랜드 스위스 카와가산 레샤 될라도 카잔에 될 레샤 캠베제 차시테니 아니 디마세 아리니 부문이가 프랑스 카잔 당고 파게라 샹젤레제라 사잘 치니시 야다르가르 페게 야다르가르 캠베제 캡치시 고랑이라 닝 타번 투지체래니 타원서 사리데 캠베제한테 될라
Tibet libre! Vive le Tibet libre! Vive le Tibet libre! Free Tibet! 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 Berante! Zamain! Berante! Zamain! Damar Bene! Hargyoche! Damar Bene! Hargyoche! Damar Bene! Hargyoche! Oh, tade ramze shepen. सामने तेरे मार रांझे से भाई सामने तेरे मार रांझे से भाई रांगी के रांझे रांगी ले माजे नीचे के नीयो Rangze ke share dalo yang kintu gaad unna masam rangze rang ke share di tik tam rangze ga share non de share ni tang de le nge to rangze ki she रांगी रंग से लेना नी सामने नीयो पाले नी मुझा में तू पाले नी मुझा में dari namshi bi chaji de ba namshi bi chaji do ani gomba de kimbe ge de gomba ra masu lo pa mo chila ana on senchu ma cha se kimbe ge de yo tanda kimbe mutini ge de mutini ge ni ani gyana ki chirgo ho shijibin ko ma phapsa su namdu namtan ma phapsa sha tanda ko mo de lumba ki prime minister ko lenga do sha bagela an ko na phapsa sha semba on do gomba yo kimbe ge re na chojin tem dari adi yang khaji lagi na lo pa bu shum sun denge so on de gi ne so tarin yin do kama on tamro chile Mena! Samno kor ki duna! Galo! ya bu tong yin khan se ni chaji do jiksho yo ni camera ge do ya bu tong yin khan se denge to namshi chopim se ge do tarin ani jiksho kyun ge de ya bu tong yin khan se Yami ji do ni Du PCC, Yami be hwan su democracy go lan ga mangso go lan kembe ni du le PTT, ta da ko le de PCC, kar phai da on ju parang jana re Yami na sha le Tibet, chedang ni le do Yami miman sama duk ja ma res Yami miman go da ma res Tibet, ja de khari jana shung da Mao Zedong Xi Jinping de re le do c'est ta appartient si da de la Chine. de parang jana re Mais jana je non, parang mangso go lan ne de kon de ba cha kembe ja le go re chedang ni dong si de ni de nang le shue ni Tibet depuis Yam l'ancien man sama ngo da mare la jumje de qui appartient adinge dina ngal au Tibet, le peuple au Yami am de dewa she peuple de Yami Tibet, mi de Yami mi sama du ja mare le jumje ngi de le maître de c'est kebe qui? jaga be Yami mi le Le la maître she c'est de le Yami mi peuple kebe tibétain. jaga de kora janar de Mais mangso depuis go la longtemps, 70 ans, motor da zo de sure Mao Zedong da Xi Jinping abi shopping ko occupé Mao Zedong ko ta Xi Jinping do sara aju jo ko nyawa tang sha re chu zo na do su gang da sab do chu sha ro la tane lan da c'est ha la ju ko kar na le domination de la Xi dictature de Jinping alu ping PCC. sha ko la do re Le peuple ta ko mo tibétain khabde cha ko che chu de lan shwe len ge zo hol la su aux yeux des PCC. Les Tibétains savaient ce qu'elle Khoi a. ja lo Bien sûr, Toko nyingba jere, Da kora toko de nyingba yakarwa. Gami digi kalab na sa kora lo ge jus re sha kora lo ge jus se ni mat tak pa
किसी में खेलने तो लाएं केंद्र क्या कोई ना खुद तक पर जब भी रेसा कोरान जाना शे लोग ये जो रेशा उन कोरान तक पर फिर जो क्या भी सिंह रेशा शेषा उन कोरान नहीं था तो जो चैलेंज अगर अरिनी रे चिमिला मोरा दे शॉर्ट टोरेंटो कोंडा कैनाडा रा टोरेंटो ने मोरा चिमिला दे चिमिला केशा nga kön de de dang namaling so gangang gi haja ji ju de ngaran de su su lu ba kön na lia ju cho yo ma ngaran de kön na lia kö be lup chu kön na la kö yi jang thue yo ma de kön na lia cái cái nắng bay nè cũng bắt rồi là cũng bắt hàng không cho cái tổ chức tăng gọi đấy, số nắng này bị gọi đấy, phải ba, phải mi, phải nắng là bị gọi, anh ta khó cho rồi nè, nên cho khó điều cao lia, số là chỉ, cố cho mà thế vào đó, chỉ xem số mà phá bị gì na, số nắng là nâng mi là gì nào đó. 경저 파마 뽀뽀모모 깔리 같이 겨울 수수 메제다다 슈구 기간에 수수 능민님도 기재시에 토야메 야가단 바유 조비나 다시 티야시 그렇지니 먼저 롱바 메르와 니체니르 먼저 롱바 메와디 केना शुंगी मिक्से शी जिनपिंग वाला पे नांगी नेदांगदी दूरश हाचंग दूर जोयर शी जिनपिंग पे नालिया दिगस दुक्चा छिगियोरी थारिंग 코 대롱발을 내요 먼저 같이 해라 코심 내라 계속 코심 내면 시진핑 랑롱바 하와이네 조바이나 먼저 상물로 독사 직티 튠디 체체 파게리아 코동드라 벼랑진 짱마이 디단냠도 점링 강가리아 게치롱바 띵자강라 벼랑긴 내당 가리이메디 코도 빼야돼 먼저 게레 디치니 먼저 아리네 베란절로브르 적과 대달레브 된다 디 कैसा शी जिनपिंग मॉडल ले गुने देखो फ्रांस ले गुने मुझे कि मोगो छेबदे थारिंग ना खान जलिया चिक्षेवे थांदा रंग कोकी नमजू मा फाबरे लांगालिया कुंजे नियंतोबा मंगबुचिशा इने yang ngaranze ki phebe thakjaba banner 10 feet two Xi Jinping could to the free Tibet land don't do la tembare tandarang. Sur le trajet du cortège diplomatique du président Xi Jinping en visite en France, cette grande banderole tenue par des militants pro-Tibet. Dimanche, plusieurs mobilisations de Tibétains, de Ouïghours et d'ONG comme Amnesty International ont eu lieu dans la capitale pour dénoncer la venue du président chinois. Outre la question du peuple tibétain, le sort des Ouïghours, les tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne ou encore la guerre en Ukraine sont autant de sujets épineux qui pourraient être abordés publiquement ou non par Emmanuel Macron et Xi Jinping. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sera également présente. Après l'Hexagone, le président chinois se rendra en Serbie et en Hongrie. Dida nyamdo nganzogi ropa mamuchi juyo sare sonzang nganzogi kale kya dawa mango chashi ting thadi chini dele goya di thanda dire tharing nima thangbor ko dele ba sangi nani ko de yore di shula ko Europe sane shembale tugu yor di kapsu nganzo changma longsho nyamdo inda 인다 냠도 인다 이내양 남을링에서 미망 거의 있는 것도 좀 뒤값수
Tim gi thone nyamdo zomya la kanye thesivare sonza nganju gi mixe goti chini namalinge to delia show la ni nganju gi goti chigi me yine yang ko kha ye me dikran za ha gosivare ha kodu kable yang nganju phage ye phage namalinge to phebi ina kanye thesivare sonza susu gi tenja samlo tanche pugu taw ye bi na tunjo Kandis kya koyo me denjo kuji samlo yak stang che ani saja digi len di rabi ina nganjo phage la jomni mithuni kholia ko kha drobi ne chondu kha chobi ina nganjo ngogo gyagi chashi tingi sonza namalinge so ganga phage perochi a yine yang gochi chinge sure haguine sigorda 같이 나는 간저이 고치 치기네 나머지게 저 감각 된자라 님가 요시버리 손선 삼성나로나 인내야 또 가와 접이네 저 거기라야 먹고니 계사적인 다른 제비 외투네 상이 지야이 디슈리야 코 가와 존네 어저기 거기라 먹고 치기 같이 나나 더 날이야 말은 저 배미서 ngala screenshot chikyonye shule teongo kranze lenjemne ngala shukyam sholhamo nganzi kyan lo gode jino kongse kyam kin chombo cho chikwe mare nganzo ganga phela lo hela konzo gode yos nani len shasha timadme nyam ta inda pegalo Emmanuel Macron la lenchi sha chochi kachani So as I conclude, I have a message for President Emmanuel Macron. Mr. President, over the next few days, you are going to be meeting a man. The man responsible for the separation of over 1 million Tibetan children from their families. The man responsible for signing the draconian Hong Kong law, national security law, into law. The man responsible, the architect of the Uyghur genocide. As you continue to meet this man for the next few days, this meeting cannot be on any other regular meeting. You are meeting with a man who has blood in his hands, and the only place in Europe that he belongs to is The Hague. Thank you. Jenna. N'est pas notre président. En tant que Chinois qui habite à Pékin pendant 25 ans, je n'ai jamais connu d'élection présidentielle. En tant que Chinois, nous ne voulons pas de génocide de Ouïghours et des Tibétains. On peut déjà vous accuser d'espionnage. Au lieu de protéger les citoyens français et européens installés à Hong Kong et en Chine, le président de la République, Emmanuel Macron, a invité Xi Jinping et continue Tachilélec, peuple tibétain! Vous m'entendez? Tant que le peuple tibétain est encore sous la domination chinoise, tant que Hong Kong n'est pas libre, tant qu'il y a le génocide culturel en Mongolie, tant que le Taïwan est menacé, qui connaît Xi Jinping? Ah, vous connaissez pas Xi Jinping? Qui connaît le dictateur Xi Jinping? Nous tous on connaît bien, et le peuple vietnamien connaît encore très bien le dictateur Xi Jinping et le gouvernement communiste chinois de Pékin, puisque le Vietnam a été dominé pendant 1000 ans par la Chine. Liberté pour le Taïwan! Liberté
Zéni. Voilà, ensuite, nous allons passer à... Bonjour à tous. Le président Macron attend de recevoir Xi Jinping, le dictateur chinois en France, pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques. Mais pendant ce temps, au Tibet, depuis que Xi Jinping est au pouvoir, la situation des droits de l'homme au Tibet continue de se dégrader. Le Tibet est occupé par la Chine depuis 1950. L'invasion par la Chine a fait plus de 1,5 million de morts. Depuis l'invasion, les droits de l'homme au Tibet sont bafoués. Selon une ONG américaine, Freedom House, le Tibet est le pays le moins libre au monde. Par exemple, les Tibétains au Tibet déclarent que leur droit à pratiquer le bouddhisme est clairement limité. L'interdiction le plus rigoureuse appliquée est celle concernant les prières publiques pour le 14e Dalai Lama. Les photos du Dalai Lama Les photos du Dalai Lama sont interdites sous peine de prison. Les Tibétains ont l'ordre de retirer toute photo de sa sainteté, le Dalai Lama, et ils sont forcés de le remplacer par des images de Mao Zedong. Des manifestations pacifiques qui appellent à la liberté au Tibet, où le retour de sa sainteté sont brutalement et violemment réprimés. Les manifestants sont considérés comme des séparatistes et sont emprisonnés. Ils sont torturés jusqu'à la mort en prison. À l'heure actuelle, il y a environ 5000 prisonniers politiques dans des prisons chinoises. Et pour beaucoup, nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. On se rappelle du cas de M. Tenzin Nyima, jeune moine tibétain de 19 ans, qui a manifesté pour la liberté du Tibet. Il a été arrêté. Il a été torturé. Il a été emprisonné. Il est mort malheureusement suite à ses blessures en prison. Au Tibet, la possibilité de parler et d'enseigner le tibétain est également entravée. Les enfants tibétains ne peuvent pas apprendre à parler le tibétain. Ils sont forcés d'apprendre le chinois. Au moment même où je vous parle, il y a plus d'1 million de Tibétains. Laissez-moi tranquille. Nous avons un pays libre. Non, j'ai le droit de... Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous, honte à vous. Il y a plus d'1 million d'enfants dans les pensionnats coloniaux, séparés de leur famille et forcés d'apprendre une idéologie chinoise. À cause de cette assimilation forcée par le PCC, l'identité tibétaine est fortement menacée. Le but ultime du PCC est de supprimer l'identité tibétaine et s'attaque à nos racines et à nos enfants. Malgré tout cela, la France reçoit le dictateur Xi Jinping. Il arrive avec plein de sang dans leurs mains. Le président Macron ferme ses yeux. Le monde ferme ses yeux. Le contrat économique
passe avant les droits de l'homme. La question du Tibet et les droits de l'homme ne sont pas abordés pour ne pas fâcher ou froisser le dictateur Xi Jinping. Face à la dictature en Chine, face au dictateur Xi Jinping, nous sommes unis. Nous allons continuer à dénoncer les atrocités commises au nom du PCC. Nous interpellons les politiques partout dans le monde à sortir du silence et à agir. Notre force... Notre force, c'est l'unité. Ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Ensemble, nous pourrons vaincre le PCC. Tous ensemble, brisons le silence. Liberté pour tous les peuples opprimés. Pegalo! 상만념 dinderwa 상만념 들어인다 오늘 지기지리야 가투이네 베바 임베기 두셰디 샤스르와 하나 속에 별 여기 베미소 디가스키 니저번에 테마기도 수고를 단다데 식스와 저와 이날에 미디어 이번에 수 이번에 단다 차리야 아장 가서 기디시들 갑리야 더 별이야 디가스 년고라 당 하나서 데리야 차와디스 캡자 니 가서 강에 두슬라와 두생어서 오늘 사문당원은 스베큐르 와 동시에 와 드네저 가서 별 디가스 강에를 와 오늘 드네 통을 갑리야 셈바르디 지기도 와 아니 정말 마음바랑 가서 담주 두스테베티스 만스죠 이 마음바 부서 다 양기라라 카린체 슈이 모랑 칼리 슈이 캡나스 투잖아 양기 merci merci 고고아 생겼어 가서 땀줄 다 뒤에만 보면 이제 자리시와 이 별안에 땀자 잡고 같이 배들 행게 정말 캥기래 당가서 내당 정말 셰토마송 당가서 내당 가실시 로아 가서 별한테 최기 통라라마 매마치 개백이 나 방서 별별 되셨잖아 네 라마 매마치 별한테 별게로 레기 라마 매마치 가서 별게 랩들 가서 룸바랑 가서 별게 개매 라마 매게 되는 뭐 셔요 행게서 시래 dinga sonne dare puso che lei tu che mi piace da sonne ma so dinga tu da sonne le tinte ni da le chate yure ni da ta ta mo de chate yure dinga so che jumre ni chuma tanda shi chuma mu pele sa Europe ne France ne Paris ne lenge so la ni ta pala ge nga so dum dinga so le ya ga su kha chi she thong ma re dinga so ki ka re dinga so ke jumre dinga so ki lo phan ke dum chi re dinga so le ya ga su kha chi she thong ma re thang bo nga so ni go chu re thang bo nga so ni go chu ani je la lung ba she ba kha so ke ko chi na nga so thina chi ki re nga so ma chi na su chi ki re marwa thanda go ma so thanda ma chi na kha tu chi ge marwa 상만념도 도자 칙칙치네 인다 pegalo Merci, c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir, surtout aux jeunes. C'est ça, c'est ce qu'il nous faut. L'avenir appartient aux jeunes. Ensuite, nous allons prendre le discours. J'invite Cela de SFT France, Cela de la Pénadicia, et le refus pour la marche nous a été parvenu que, comme vous l'a dit plus tôt au début de la manifestation calmatinée, hier, c'est-à-dire un jour avant le jour. Xi Jinping! Xi Jinping! La jeunesse tibétaine sera ta perdition! Xi Jinping!
Gui linguicire della muxege tujichi shugwa yo marite inaya ta namba tsugi tusote diriji tono chiwate mazu chamage sanla zungwa ta tono chigwa gi nitochi chage dosi shugo ani habar to taro ta najenge arka shoni ta ngazu jonchi mangbo diriji ni nyamshu chiwate so ngazu gayo gi tondo shire se shuai temato ani mangbo chi shuai mendo ta tsogi chengero ani chamala tuchena pejalo 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 아니 앞으로 나수이 아니 벨잠다 인터넷에 망고 수스페나샤 프랑스어도 가자 고다 수중이 내서 다시 쇼바스 두발에 페버에 아니 가진 체스이라서 pejalo 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 free Tibet free Tibet free Tibet free Tibet Losho 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 Long life long life China 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 Stop genocide Stop genocide Stop killing Stop killing 도체나 대체도 담보 코로니 지도 캠페인 맞아 보이나 맞아 네덜란드니 배 다리 못 지니트나 요인 가서 캠페인 치라 자야라 마서 대체도 남아서 냥도 캠페인 자야 건데 봐 중소 대체도 대리체당 갈라 그랬는데 내가 아니 프랑스 산에 프로 소바체 대가나지 아니 소바가 gemba 냥로지 토니 tane 자드 차초보 할레바 Today we've seen a lot of emotion, a lot of sadness, but I want you to know that our sadness and conviction is with pride. We're proud to be resisting. We're proud to be in community. And we're proud to be Tibetan. And here we stand fiercely in our identity. I stand fiercely in my identity. Yet with Xi Jinping's arrival in Paris, this identity is once again threatened in several ways. Xi's arrival in Europe signifies China's push for a new global order, an order in which Western democracies will be continued to undermine, with continuous threats to our safety, both inside and outside of Tibet. It shows how vulnerable Western democracies are, and they are pouring billions of dollars only to undermine us, only to erase our history of oppression. And they can do it just again to other communities, to East Turkestan, to Hong Kong. They erased their cycle of oppression to do it again. But they did not just oppress, because we need not forget that we also resisted. We have a history of resistance. We are warriors. And by erasing their history of repression, they try to erase our history of resistance. But us standing here today, taking on a united front as a community, is living proof that their cultural genocide is not working. That we continue to resist. And they might try to erase our history of resistance, but we are maintaining and creating a future. And when we stand here, I want all of us to stand with conviction. I want all of us to stand with pride. I want all of us to stand with strength. And when we shout with conviction. When we shout with pride, we shout with strength. We shout until our lungs are burning, until our eyes are soaring. When we shout, we want Xi Jinping to hear us. We want the entire France to hear us. We want our brothers and sisters inside of Tibet to hear us. And when we shout for free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! What do we want? We want freedom! What do we want? We want freedom!
s'il vous plaît. Merci, Kunsel. Merci, Kunsel. Maintenant, je donne la parole à Ria, qui est de Suisse. TEYA ici avec nous aussi, Tibetan European Youth Association. Merci à lui, merci. Thank you. My name is Ali Hamipa. I'm from the Tibetan Youth Association in Europe, TYAE. And today we have come together to let dictator Xi know that he is not welcome here. Xi Jinping, as the head of the oppressive state that took our country, our home, and so many of our loved ones, is not welcome here. 74 years of Chinese oppression in Tibet, 1.2 million dead brothers and sisters, more than 150 Tibetans have self-immolated, setting their bodies on fire in a desperate attempt to tell the world what is going on in Tibet. Bear with me for 1 minute as I read some of their names and let us remember them. Tabu, 81. Sewang Norbu, 25. Yönde, 24. Dorbe, 23. Gesang Wangdu, 18. Dashiki, 55. Sangetso. Engeso dashtele ngonsu RTYC Belgium nire sorang lagi any tharing chidonga ni ki injithoni chujujik team ba any seeing so many of you here today is deeply touching. Thank you from the bottom of our hearts. Using the freedom of speech that we have is very, very important. Today we face a common enemy, Xi Jinping. He's an unethical dictator who has wielded power in China for over a decade. His relentless pursuit of power has resulted in untold suffering for countless innocent people. How many more must suffer before this ongoing genocide comes to an end? We refuse to remain silent in the face of such injustice. We must stand in union and never lose hope. Pegalo. Merci, merci. Oh là là, ça fait tellement chaud au cœur de voir des jeunes aussi. Merci. Ça c'est de la communauté tibétaine de Belgique. Merci. Boutalo! 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 Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Tana pepe ke nato purepunda tsamala hamda tashi dele shayai. Tani tatre France pore chopa ke chupe ke chopa ka mambo che kode pe abo nansha. Tani te anajin ke purepunda pe mambo pesha. Ninkon rupite ni nambal hende tsamal tuje che kadin che to shayai. Nga benden pore chopa ke june che yi. Tane tran bas ni tane train and love you. Tani modern love you. Modern Mungo jata ngapche salab de yo tharentana. Tani pe gawo chon tuko chonso. Tani che namba thamje thamal tuje che kadin che. Tani mao pala theta te naji ke yungi ke rewa ta munda yo. Thamal tham to tashi delay. Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Tushana. Pegalo! 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 Xi Jinping! Honte à toi! Honte à toi! Xi Jinping! Honte à toi! Xi Jinping! Honte à toi! PCC! Arrêtez la répression! En Tibet! En Tibet! PCC! Arrêtez la répression! En Tibet! En Tibet! PCC! Arrêtez la répression!
Parti démocratique chinois ici avec nous de Hollande. Un grand applaudissement s'il vous plaît. 好，西藏朋友们好，我这次来西藏，不是来这个，来法国参加抗议习近平窜访法国，我受到了这个我们民运同业的很多人的支持，其中包括魏晋生先生、这个徐文丽先生、这个王军涛先生、王丹先生，这个。 还有乌尔开西先生、宋思源先生，还有我们这个中国民主党海外委员会的副主席王国兴先生和秘书长这个江福珍先生的委托，来参加这一次抗议习近平窜访这个法国的这个活动。当然了，我们都知道这个习近平是一个严重的罪犯，我们准备启动到海牙国际法庭对他进行这个抓捕，以他的战争罪、反人类罪、这个灭绝种族罪，特别是他这一次支持俄罗斯侵略乌克兰的。 这个战争罪和侵略哈马斯恐怖组织袭击以色列的这个恐怖活动，这个，所以说，习近平他是完全符合这几个条件，一个是恐怖，绞死习近平，绞死习近平，这就是达赖喇嘛活佛万岁！ 活佛万岁！活佛万岁！好，我的发言完了。Monsieur Chen Zhonghe vient de Hollande. Je suis venu ici, c'est pour protestation, le bienvenue de Xi Jinping en France. Parce que moi, c'est confié par... il y a des personnages très connus, Wei Jingsheng et... Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! China, China, China! China, China, China! China, China, China! Dictator! Tamacha! Senchumacha! Perangzen! Tamayin! Perangzen! Tamayin! Gami Pene! Payoche! Gami Pene! Payoche! Merci. On va terminer. Ah oui, s'il vous plaît, avant de partir, d'accord? Avant de partir, est-ce que vous pouvez débarrasser les ordures, s'il vous plaît, et de bien mettre dans les poubelles, s'il vous plaît, parce que c'est sous notre responsabilité. Merci. Et on va terminer avec l'hymne national tibétain et ensuite de Zigmela.
딩이야 그래서 그 개갑다 미리치들이야 그래서 얼른 게 참여해줘도 당가 수업은 야고 잡지 결혼식 좀 나베 디즈메람지인다 디 링원다 통화되면 링원다 그래서 뭐라 야고 껴놓으셔 Alors on va faire une dernière prière qui s'appelle Désigmelam, qui a été écrite par le sacerdoce de Dalai Lama. Donc ça, en pensant à celles de ceux qui ont sacrifié leur vie pour le Tibet et pour le peuple tibétain, surtout ceux qui ont sacrifié leur vie. Donc voilà, donc, en pensant à eux, voilà, on va faire une dernière prière, une dernière hommage à nos compatriotes tibétains. Désigmelam, c'est Touchena. Merci. Merci. Touchena. Et Pascal, s'il vous plaît, vous pouvez applaudir Pascal, s'il vous plaît, pour le son. Il est toujours avec nous, toujours à fond, toujours pour le dimanche. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Merci, du bruit, Pascal, merci beaucoup. We love you. Que c'est pas nous qui avons salué la place de la République, les gilets jaunes également devant, s'il vous plaît, les pancartes également, merci beaucoup, merci, prenez soin de nous. 배우고 다리 믹스 쉬운게 일이죠. 상만냥 배우고 있어. 로충 상만 봐야. 마도 샘식이 빼망도. 너는 같이 유튜버 내가 이거 해야 돼. 이상 배워서 가왔다는 배워서 배우지 않고 있다니. 내가 Takimbe pe autsa son lenge so da lo pamba jila mozo ta khansena khomba gani di de ramasa ta de lenge da dina de nakbo khini sam pheba insha chi alo ke mo shi ana di ngi binja mo sha yin san je yiga de moranda ni mo ki de penado chire la isda ni ende sa mangu di sam pheba re sha le de turo nakbo khini sam pheba insam alo lenge de Shule tare kembe pemisi chachu be aku chungsu lo pambuji de shale de sama de jadi malle da de sama mangu de subscribe sama ni YouTube nami sama de so de shale ni YouTube Messi kujune awala de ya no mena de dale Lagi itu ni YouTube ke nangmi nying bar dah zara. Dah pun itu cakap re subscriber new YouTube pin. Esko dah lera. Kem kau? Dah kau jadi ende tu kau dulu ente YouTube ke nangmi ende tu kau dulu lagi sih dah deh. Dah deh handa itu kau dah kolega cik bar esha munya mar doa ni lagi. Ni Frank sekir hijau ya, betul lagi. Betul lah, tadi pergi aku cakap ucung so, okay. Jadi subscriber dosu lah ninja tu nak tahu juga. Oh lagi, tanah roti je, kembali sanda. Hari train na, malu itu dus ni harga tu jab dus kuen le dia orang. Jab lo lah, konsi pucunji tu ninja. Jadi lo je fijongan do insere, mo amat cakap. Mongala ni, excuse me, isa ni, kudi jablo ji kuen da kari re esa. Mongala, ni deshi kya mati mozo, pelung bagi jatar ye lam bagi, pel hagu ye lam bagi peba, Tibetan and hagu ye sini kau and homies, ni deshi tu use jashan bamola, pel adi bang lumba tanda jami tu sim share ye lam ba, na mozo ranzi yo mare, ranzi rayo mare, tharing, mozo France lah. Jami pombo dus le de rela man mondu mo ge chika tu in cheza ngati tharju mo tu jatar dus khela ma mo las
这是干了是9成熟了呢。呀，你这样考虑的嘛，送不了的多呢。他这根本就是了呢，马上个 YouTube 上面变没什么我推送，我那会儿有个9成熟的长买到，夹就变没些我那个多，行上来行来个9成熟。他这个都是什么做的看了呢？但南军看那个夹就难的我嘞，我那会儿南军的。가다 제네레 첸도다 년동 야고 쓰기도 안그 년동 배가고 남편 치도라 다른 년동디 다 모두 캠베게 란제치도 인상하라 어디 첸디 믹스기 어디 년동 야고도 멤버십 다른 년동 첸 믹스기 말도 생겨서 free Tibet-오다 Tibet is not a part of China 라도다 아니 다 달로준 야고 유인 칸데라 된줄로준 야가도 치 야고 체어라 지단다 아니 페랑즈디 자마잔자데 페디 데미 차시 마레스 근데 오늘 첸 망카마마 치고 치래 마다린 인연동들 첸 카마마 치진 카마마 담으로 치래 카마마 담아 갸차 탈기로 아니 야가라 오늘에 와야이 카마마 미츠시 장아 트렌델 콘쇼스 미스다 kin쇼드가 Otaten designing in a drill come chongs to Mishudia Sanimara idea. One lesson yata Tarikembe Yapushu Chasum mid in the Mongolisha Holland, Swiss, Belgium, Kagasani, the low Pombuchilani Mondonichina Kazin Chashi Karena, Kembe Yap Pagala, Republic Kembe Yap Dini. जो बस्ती ले लुंबा था सजत था लुंबा जन जोरे केम्बे जंदा कोनो दी छोजिन टेमिन दो फ्रांस की ता फ्रांस लुंबा दिन तो छुंबु छे ने रावा लुंबा इन लाओरे ता दिने ने गेमी शेंदा कोनो थानी गेमी खान इन छोजिन टेम दो दी लो pombo छुसु शेंबा थानी गेमी पेमिस या पु छुसु ओना पर मी दिने या पुलिस क्या क्यों ओनी वांस पेबा जुबु मेंबा छी गेमी फ्रांस बिलिश गेमी फ्रांस बि मी दो मार्शे मोगो 아니 망조 고일랑에 여러 라와 대바 잡주친 레시아 베트남 레시아 타이완 레시아 단들 룸바시 모르스티야 다디 민카시 하움도 데네 몽글리시 잡주 뱀시아고 배우가 우충순라이니 배가 공원수 뱀이랑 고랑이 유럽 슈딩이라 스위스 홀랜드 벨지엄 거가선 레시아 denso pe misi ko chungsu da lo pombo di degara da ngo ko jeni ke bi je chungma so on kon chojin temi du gargodi kara alu shopping ro min kar di ke mi shi jiping la ko shi ni do konzo di temi di lo pombo chungsu la shi ba so pe misi ya bo chungsu in che da lengi su gyap kyo kham mo na ro chi le tharin nyen do di uno ko mix se whatsapp instagram facebook kha ko sa tamro chi le oni kemi pombo lo do shameless zamling ganga shi yu resino mo pheba phebalash 자원인 시기메도 시지빙 모시빙 아바마 수인아레스 시기메스 페랑제 자마인스 페교로 올라 와케사 그인 니파유 그인 와케사 그인 니파유 그인